नाज़रीन, आज हमारे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डायलिसिस मैनेजर हैं जिनका नाम है महमूद मकबूल, और ये मेरे साथ तकरीबन कमोबेश 25 साल से मुंसलिक हैं। डायलिसिस की कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो यकीनन इन्होंने नहीं देखी होगी। डायलिसिस के बारे में काफ़ी भान पाया जाता है कि इसके अंदर मसले हैं, मसाइल हैं, मरीज़ इसमें कमज़ोर हो जाते हैं और मरीज़ों के बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ जाते हैं, इसलिए डायलिसिस नहीं करवाना चाहिए। डायलिसिस अब एक काफ़ी हद तक एक सेफ़ प्रोसीजर हो चुका है, जिसके साथ ना सिर्फ मरीज़ों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बल्कि क्वांटिटी ऑफ लाइफ में भी इजाफा हो चुका है। लेकिन किसी भी प्रोसीजर की तरह डायलिसिस के अंदर भी चंद एक मसले मसाइल आते हैं और इनके बारे में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इनको किस तरह से हैंडल किया जाए और क्या प्रॉब्लम है, जो कि डायलिसिस यूनिट्स में कई दफ़ा होती है। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे और महमूद हमें अपने एक्सपीरियंस, इतने साल के एक्सपीरियंस की रोशनी के अंदर हमें बताएंगे कि क्या मसाइल हैं और उनका कैसे हल किया जा सकता है। महमूद, ये बताएं कि क्या क्या मसाइल आप देखते हैं डायलिसिस के दौरान जो मरीज़ों में आते हैं। ड्यूरिंग डायलिसिस काफ़ी सारे मसाइल पेशेंट्स में रूनुमा होते हैं, जिसमें बीपी का ड्रॉप हो जाना, शुगर का ड्रॉप हो जाना, बीपी शूट कर जाना, मतलब कि काफ़ी सारे मसले मसाइल। ब्लड प्रेशर काफ़ी मामलात होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स में कमज़ोरी और हिचकिचाहट और उल्टियाँ और दिल की धड़कन का अप एंड डाउन होना, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अच्छा, ये जो सारे कॉमन मसाइल आपने बताया जिसके अंदर है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना या कम होना और शुगर्स का, ये बहुत बड़ा मसला होता है डायलिसिस यूनिट्स में। शुगर जो होती है वो लो हो जाती है, उल्टियाँ आती हैं कई दफ़ा मरीज़ों को, और कमज़ोरी तो यकीनन एक ऐसी चीज़ है कि जो कि यूनिवर्सल फिनोमिनन है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर कमज़ोरी डायलिसिस के मरीज़ों में कुछ ना कुछ हद तक पाई जाती है। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में बताइएगा कि ब्लड प्रेशर अक्सर औक़ात हम जो हमारे लिए मसला होता है वो होता है ज़्यादा ब्लड प्रेशर की ज़्यादती, वो आप किस तरह से देखते हैं ब्लड प्रेशर की ज़्यादती का? देखिए, सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं आपकी डायलिसिस की मशीन से और आपके टेक्नीशियन से। जो आपके टेक्नीशियंस होते हैं वो प्रॉपरली चीज़ों को वॉच नहीं करते। वो मशीन, आजकल जदीद मशीनें आ गई हैं, मशीनों के ऊपर बीपी ऑपरेटर्स आ गए हैं, वो इंटरवल पे लगा के ख़ुद आराम से बैठ जाते हैं, सोडियम की सेटिंग नहीं करते, बाइकाप की सेटिंग नहीं करते, जिससे हेडेक स्टार्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। मगर ये सारी की सारी चीज़ें आपका टेक्नीशियन कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। मतलब कि इस वजह से ये सारे मामलात इन पेशेंट्स में रूनुमा होते हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर शूट कर जाना, फिर बीपी शूट कर जाता है, तो और आपको पता है बहुत सारे मसले मसाइल उससे स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अक्सर ये देखा है कि मरीज़ घर से आते हैं, या तो उनका ब्लड प्रेशर पहले से तेज़ होता है और वो ड्यूरिंग डायलिसिस बढ़ता है, कईयों का ब्लड प्रेशर डायलिसिस के आखिर में बढ़ रहा होता है, और कई मरीज़ हैं कि जो कि घर से नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेकर आते हैं और डायलिसिस जो जो चलता है उनका, तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इनके बारे में आप थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा कि वो लोग जो कि जिनका डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर ठीक रहता है लेकिन आखिर में बढ़ जाता है, वो उसकी क्या वजह है और क्या उसको किस तरह से कर सकते हैं? आखिर में ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है उसकी वजूहत ये हैं कि एक तो सर्किट के अंदर ब्लड होता है 250 ml, उसके बाद जब वो वापस जाता है तो उसके साथ हम टेक्नीशियन लोग मरीज़ को साथ में नॉर्मल सलाइन अटैच कर देते हैं। हम के उसका जो ब्लड है कि वो वेस्ट ना हो, हम उसको उसमें साथ में पानी दे देते हैं, नॉर्मल सलाइन दे, चूँकि नमक है वो, उस नमक की वजह से मरीज़ का ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। यानी और कि दो किस्म की ड्रिप्स होती हैं, एक तो ग्लूकोज की ड्रिप, एक ग्लूकोज की लगाते हैं 5%, जो कि नीले रंग की होती जी है, और बिल्कुल, एक पीले रंग की होती है जिसको हम वो नॉर्मल सलाइन कहते हैं, वो सोडियम है। तो डायलिसिस के दौरान नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जो ट्यूब है, जो सर्किट है, उसके अंदर जो ब्लड है उसको क्लीन कर दीजिए, और आखिर के अंदर जो खून उस सर्किट में पड़ा हुआ है, तो 200-250 ml, उसको वो पुश करके वापस कर और उसको वापस कर, लेकिन यकीनन उसमें से नमक आप अलग तो नहीं कर, उसमें कुछ नमक भी अंदर से, जी बिल्कुल जाता है। तो ये एक वजह है कि जो कि डायलिसिस के आखिर के अंदर कई लोगों का ब्लड प्रेशर शूट। क्या इसके बारे में परेशान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, आपको अपने टेक्नीशियन से बात करनी चाहिए कि वो मशीन की सेटिंग्स करे। उसके पास मशीन में प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि पेशेंट का एक का सोडियम अगर उसकी लैब में आ रहा है 132,
اس کی باڈی کے اندر 132 سوڈیم ہے تو ہم مشین کے اوپر 140 رکھ دیتے ہیں اپنے کمفرٹ کے لیے کہ مریض کبھی بھی ڈراپ نہ کرے. تو وہ جب دونوں سوڈیم آپس میں کلیش کرتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات مریض کو ہوتے ہیں. اس کے نقصانات یہ ہوتا ہے کہ مریض اوور لوڈ ہو جاتا ہے, مریض کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس مشین سے ریلیٹڈ ہیں. جب تک آپ کو مشین کو ٹریٹ کرنے کے لیے کوئی ایک اچھا سا بندہ نہیں چاہیے ہوگا جو کہ اس کو پراپرلی ٹریٹ کرے, اس کے بغیر آپ کے مسئلے مسائل حل نہیں ہو سکتے. یعنی کہ جو بھی ڈائلیسس کرے اس کو یہ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ مریض کا اپنا خون میں نمک کتنا ہے, لیب میں کتنا ہے, اور اس کے بعد جو مشین کی سیٹنگ ہے, کیونکہ نمک لازم و ملزوم ہے کہ آپ نے نمک کی بیلنس آپ نے رکھنا ہے, تو بلڈ پریشر بالکل ہی گر جائے گا. تو اس کی جو مشین کی سیٹنگ ہے اس کا نمک کا ہو, اور وہ اتنا نہ ہو فرق کہ اگر مریض کا 132 ہے اور مشین پہ آپ نے 140 کر دیا تو 8 کا فرق کر دیا تو وہ 8 مریض کے اندر چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. مریض کی باڈی کے اندر کنڈکٹیوٹی ہے 13.2, 132 کا مطلب ہے 13.2. ہم مشین پہ رکھتے ہیں 13.8 یا 14 رکھتے ہیں. تو ہم دونوں میں اتنا ڈفرینٹ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ باڈی اور مشین آپس میں میچ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے مریض کا بلڈ پریشر بھی شوٹ کرتا ہے, مریض کو الٹیاں بھی آتی ہیں, مریض ڈروزی ہو جاتا ہے, مریض کی مطلب کہ حالت غیر ہو جاتی ہے. یعنی کہ یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا. یعنی کہ ڈائلیسس کے آخر میں جن لوگوں کا بلڈ پریشر چڑھتا ہے یا ڈیورنگ ڈائلیسس جیسے جیسے ڈائلیسس چلتا ہے اس کے دوران جو بلڈ پریشر لوگوں کا چڑھ جاتا ہے, اس کی بہت بڑی وجہ میرے خیال میں پرابلی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ نمک کا تناسب, کہ نمک کتنا مریض کے اندر جاتا ہے. اور یہ ٹیکنیشین کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ وہ نمک کی کوانٹٹی کا بہت بیلنس رکھیں کہ زیادہ نہ. ہوتا یہ ہے کہ سٹارٹ میں ایک مریض آیا ہے, ایک مریض سٹارٹ میں اس کا بلڈ پریشر 130. اب ٹیکنیشین نے اس کا ویٹ کیا ہے, ٹیکنیشین نے دیکھا جی 3 لیٹر اگین ہے, اب اس نے 3 لیٹر نکالنا ہے. اب اس کو 3 لیٹر نکالنے کے لیے وہ کیا کرے گا, ٹیکنیشین کرے گا کہ مشین کی کنڈکٹیوٹی 14 کر دے گا, 140 سوڈیم کر دے گا, ایک ادھر سے بڑھا دے گا. ڈائریکٹ انٹرا وینس آپ کسی کو نمک دے رہے ہیں تو آپ اس کے رزلٹس دیکھیں کیا آئیں گے. آپ اس کو کم از کم 2 یا 3 ڈرپس لگا رہے ہیں. ہاں, اور اس کے بعد آپ مریض سے کہیں گے جی ان کو لیز کھلا دیں, وہ پھر لیز بھی کھائے گا. ادھر سے بھی نمک آ رہا ہے, ادھر سے بھی نمک آ رہا ہے, ادھر سے میں اپنا پانی نکال رہا ہوں, تو مریض کا تو بلڈ پریشر بھی شوٹ کرے گا, مریض کو الٹیاں بھی آئیں گی, مریض کو ہیڈ ایک بھی ہوگا. تو یہ سارے مسئلے مسائل اسی سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور جو لوگ گھر سے بلڈ پریشر چڑھا کے آتے ہیں اس میں غالباً اس میں مشین کا کوئی تعامل نہیں ہے, وہ پہلے سے ہی بڑھا ہوا ہے, بالکل اور ان کو وہ چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اچھا, یہ تو بہت اہم ہے کہ آپ نے بات بتا دی کہ جن لوگوں کا بلڈ پریشر پرابلمز ہے, میرے خیال میں پرابلم سب سے زیادہ پرابلم یہی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور دوسرا یہ کہ وہ مشین کی سیٹنگز بہت ہی اہم ہے, اور پانی کتنا, اور یہ بڑا یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, اور یہ میرے خیال میں بڑا سمجھدار ٹیکنیک. مریض کو بھی چاہیے کہ مشین کے بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس رکھے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے. اب ایک ٹیکنیشین ایک ویٹ پہ جاتا ہے, پیشنٹ ایک گھر سے آیا ہے, اس کو کانسٹیپیشن ہے, اس نے پخانہ نہیں کیا ہوا, اب اس کا ویٹ جو ہے وہ تو اس کے پیٹ میں پڑا ہوا ہے, اور ہم ایک کامن سینس کے ساتھ کہ ہم نے ایک چیز پڑھی تھی جی 82 kg اس کا ڈرائی ویٹ ہے, ٹارگیٹ ویٹ ہے, تو ہم نے اب یہ 85 پہ ہے تو ہم نے 3 لیٹر نکال دینا ہے. مگر ہم نے مریض کا کہیں سے بھی کوئی ڈیما چیک نہیں کرنا, کہیں جی وی پی نہیں دیکھنی, کچھ نہیں دیکھنا, ہم نے اپنی اسیسمنٹ نہیں کرنی, ہم نے ویٹ اسکیل پہ جانا ہے. یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے, اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے, اور وہ ہے ڈرائی ویٹ کا. کیونکہ جب بھی مریض ڈائلیسس پہ ہوتے ہیں ایک جنرل ہوتا ہے کانسیپٹ کہ جی ڈرائی ویٹ, مجھ سے بھی پوچھتے ہیں آ کے لوگ کہ جی ڈرائی ویٹ ہم کتنا رکھیں, کیا کریں. تو میرے خیال میں کئی بہت تقریباً 10-15 سال سے آپ نے تو ڈرائی ویٹ. دیکھیں میں ڈرائی ویٹ پہ نہیں جاتا, ٹھیک ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود پیشنٹ کو اسیس کروں کہ میں کتنا, کیونکہ مجھے 20-25 سال ہو گئے اس کام میں, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مریض کو خود اسیس کر کے اس کا فلوئڈ نکالوں. میں نے کبھی کسی مریض کا اپنے خود سے میں نے کبھی کسی مریض سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا ویٹ کتنا بڑھا ہوا ہے. اور میرے مریض جو پرانے ہیں 8-8 10-10 سال سے 15-15 سال سے, وہ مجھے یہ بھی نہیں بتاتے, وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں مصحف کتنا لگانا ہے, تو میں ان کو چیک کر کے تو میں ان کو بتاتا ہوں یار اتنا فلوئڈ انف ہے. اور کیونکہ ڈرائی ویٹ کا سب سے بڑا ایشو, کیونکہ یہ ڈرائی ویٹ کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک امیجنری, ایک آپ خیالی وزن ہے کہ جی یہ وہ وزن ہے کہ جس کے اوپر آپ میں کوئی پانی نہیں ہے, ایکسٹرا پانی نہیں ہے. یقیناً ہمیں 60% پانی ہوتا ہے, لیکن ایکسٹرا پانی نہیں ہے جس کو کہ نکالا جائے. اور یہ کانسیپٹ ہے ایک ڈرائی ویٹ کا, اور اس کی کوئی فکس تو ہے نہیں. اور ڈرائی ویٹ کی سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ اگر کسی مریض نے کھانا کھایا ہوا ہے, یا قبض ہے, یا انہوں نے کپڑے ہی موٹے پہنے پہن لیے آ رہی ہیں,
तो उनका 1-2 किलो वजन वैसे वैसे बढ़ जाएगा। और अगर टेक्नीशियन इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखेगा तो उनका वो 2 किलो या 2.5 किलो वजन उतारेगा, यकीनन जिसके साथ कमजोरी और बाज़ दफ़ा पेशेंट के मसल्स वीक हो रहे होते हैं, मसल्स छोड़ रहे होते हैं, उस वक्त मरीज़ का थोड़ा सा फ्लूइड निकालना चाहिए। तब हम नहीं निकालते क्योंकि हमने रखा होता है कि 82 टारगेट वेट है इसका। उस वक्त पेशेंट का ऑलरेडी अपना वेट गिर रहा होता है। जब हम उसको नहीं करते तो चूँकि मौसम जब चेंज होता है, जब सर्दी आती है तो एक पेशेंट का वेट 1-2 kg नीचे आता है, मगर हम वो नहीं करते। जब हम वो नहीं करते तो मरीज़ पल्मोनरी एडिमा में जाता है, जिसकी वजह से कोई भी निमोनिया और फिर मल्टीपल चीज़ें, फिर मल्टीपल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि आपका जो एक किस्म का जिसे हम कहते हैं टेक होम मैसेज, वो आपका ये है जो भी डायलिसिस कर रहे हैं कि मरीज़ को ड्राई वेट मत दें, खुद एवेलुएट करें। उसमें टेक्नीशियन की सहूलत है, साफ ज़रा टेक्नीशियन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, एक वजन है वो मशीन लगाएगा, बैठ के अपने फ़ोन पे बैठ जाएगा जी। तो मशीन मरीज़ को ड्राई वेट्स मत दें, मरीज़ को असेस करें उसमें पानी है कि नहीं है, जहाँ पे उन्हें कोई शुबा हो तो वहाँ पे जो भी डॉक्टर हैं उनसे रब्ता करें, और जब मज़ीद हो तो उन्हें अपने डॉक्टर कंसल्टेंट। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे एक बात कहूँ कि सबसे ज़्यादा मौत डायलिसिस सेंटर में वेट की वजह से ही होती हैं। एक पेशेंट कॉन्स्टिपेशन से आया, उसका 3 किलो वेट बढ़ा हुआ है, 2 किलो उसके पेट के अंदर खुराक पड़ी हुई है, और हम उसका जब फ्लूइड निकालते तो एकदम से ब्लड प्रेशर डिप कर जाता है और मरीज़ एक्सपायर हो जाता है, और फिर हम उसको नाम देते हैं कि इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। हालांकि नेग्लिजेंसी वो टेक्नीशियन की। हाँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि एक बहुत बड़ा सवाल आता है, वो होता है कमज़ोरी का, कि गुमान ये है कि डायलिसिस से इंसान कमज़ोर होते हैं यकीनन, लेकिन कमज़ोरी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या डायलिसिस वाकई लोगों को कमज़ोर करता है कि इसके अंदर आपने तो यकीनन हर किस्म के मरीज़ देखे हैं, और वो भी देखें कि जो कि अपने कारोबार भी कर रहे हैं और ज़ियारतें भी कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, क्या वाकई डायलिसिस से लोग कमज़ोर होते हैं? इसमें भी फ़र्क है, डायलिसिस से लोग कमज़ोर नहीं होते, ये मैं हकीकतन कह रहा हूँ कि डायलिसिस से मरीज़ कमज़ोर नहीं होता। मरीज़ कमज़ोर होता है टेक्नीशियन की वजह से। तमाम तर इल्ज़ामात, तमाम तर चीज़ें टेक्नीशियन की वजह से। टेक्नीशियन इलाज करता है कागज़ का, टेक्नीशियन कहता है कि इसकी 12 क्रेटिनिन आ गई। टेक्नीशियन क्या कहता है जी? टेक्नीशियन कहता है जी इसको FX100 हाई फ्लेक्स फ़िल्टर लगा दें ताकि ज़्यादा खून साफ हो। पेशेंट का अपना वेट 50 kg है और आप उसको एक 2.20 का आप उसको डायलाइज़र लगा रहे हैं, तो फिर तो उसके मसल्स भी वीक होंगे, और जितनी मोटी छाननी होगी तो हाँ, उसमें से सारा कुछ तो बाहर निकल जाएगा, अच्छी चीज़ें भी निकल जाएंगी, बुरी चीज़ें भी निकल जाएंगी। तो मरीज़ तो एक डायलिसिस अगर मरीज़ का ख़राब हो गया तो मरीज़ 3 महीने तक रिकवर नहीं करता, एक डायलिसिस। यानी कि जो इसमें से चीज़ अखज़ की गई कि अगर मरीज़ कमज़ोर हैं तो डायलिसिस उन्हें मज़ीद कमज़ोर कर सकता है, जिसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एक तो ये कि मशीन्स की प्रॉपर सेटिंग नहीं है, वज़न कितना उतारना है उसका कुछ नहीं पता, फिर कई दफ़ा लालच होती है कि जल्दी से खून साफ़ हो जाए, और वो भी एक इशू है। फिर एक और बड़ा अहम बात ये है कि किडनी फेलियर, गुर्दे के जो मरीज़ हैं वो बुनियादी तौर पे कमज़ोर ही होते हैं जब वो डायलिसिस स्टार्ट। बिल्कुल ऐसी है। और ये एक गलत गुमान है कि जी डायलिसिस करने के कुछ हफ्ते के बाद लोग उठ के भागने लगते हैं, कि ये बिल्कुल नहीं है। डायलिसिस सिर्फ एक हद तक सिर्फ खून साफ़ कर रहा है, लेकिन वो दिल को ताकत नहीं दे रहा, दिमाग को ताकत नहीं दे रहा, पट्ठों को ताकत नहीं दे रहा, वो फिर खुराक नहीं देनी है या फिर अद्वियात या जो भी चीज़ें हैं। तो ये जो गुमान है कि जी हम देखते हैं कि जी डायलिसिस करके लोग भागने लग जाएंगे, ये नहीं होता। इनफैक्ट जो बुनियादी मसाइल हैं, जिसमें मतलब शुगर है, एडवांस शुगर है या और मसले हार्ट का प्रॉब्लम है, वो मरीज़ को पहले कमज़ोर होने किया होता है, और ऊपर से ये चंद चीज़ें कर देते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट ये आता है कि हमारे मुल्क में पेशेंट डायलिसिस उस वक्त कराता है जब वो बिल्कुल बहुत लेट हो जाता है, लागर हो जाता है, एंड पे पहुंच जाता है। ठीक है, अगर उसको टाइमली डायलिसिस मिल जाए तो होपफुली वो टाइमली अगर डायलिसिस मिल जाए तो उसकी लाइफ जो है वो लंबी हो जाती है, बेहतर हो जाती है, वीकनेस भी नहीं होती और लाइफ भी उसकी अच्छी हो जाती है, क्योंकि बाकी आज़ाद भी ख़राब हो जाते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता हम एंड पे जाकर हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें डायलिसिस करा लेना चाहिए। ये कमज़ोरी कैसे रफ़ा की जाए? कमज़ोरी आप अगर एक डायलिसिस पेशेंट है, डायलिसिस की एडजस्टमेंट करें, पेशेंट को प्रोटीन दें खाने के लिए, आईवी प्रोटीन कम दें, बिल्कुल ना दें आईवी प्रोटीन। आईवी प्रोटीन से कार्डियक रिदमिया स्टार्ट हो जाता है, चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए
मैक्सिमम आजकल मौसम बड़ा अच्छा है, उनको फ़िश दें खाने के लिए, उनको अंडे की सफ़ेदियाँ दें खाने के लिए, तो जितनी प्रोटीन खाएंगे उसी से ही वो हेल्दी होंगे। यानी कि उनको चाहिए कि जो बंदिशें पहले थी वो कम हो से गई, पहले वो यकीनन बहुत कम हो जाती। मैं एक पेशेंट डायलिसिस पेशेंट को कहता हूँ कि जहाँ पे पहले तुम 3 टाइम खाते थे, अब तुमने 4 टाइम खाना है, क्योंकि एक टाइम तुमने मशीन के लिए खाना है, क्योंकि मशीन की भी खुराक तुमसे ही निकलनी है। ऐसे ही है, ठीक है, क्योंकि मशीन ने भी तो खाना है ना, मशीन ने मरीज़ को ही खाना है, तो मरीज़ अगर 4 दफ़ा खाएगा तो एक दफ़ा मशीन खा लेगी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि प्रोटीन खारिज होती है उस फिल्टर से। और मुझे याद है कि एक ज़माना था जब आपके डायलिसिस यूनिट के अंदर पिज़्ज़े और कढ़ाइयाँ और बिल्कुल चलती थी, फ्रीक्वेंटली चल रही थी, तो आप थोड़ा सा मना कर रहे थे कि ड्यूरिंग डायलिसिस मत खाया करें, डायलिसिस के बाद खा लें ताकि ब्लड प्रेशर ड्रॉप ना करे। अच्छा, ये बताइएगा कि शुगर ड्रॉप कर जाती है लोगों की ड्यूरिंग डायलिसिस, ये भी बहुत बड़ा इशू है और अक्सर ये इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, बिल्कुल कई दफ़ा 30-20 में आ जाती है। क्या आप कहेंगे कि मतलब शुगर क्यों ड्रॉप करती है, क्या करना है? इसमें पेशेंट को ना थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए। इसमें ये है कि एक तो पेशेंट पैनिक हो जाता है जब नया नया वो डायलिसिस पे आता है, 200 शुगर होती है तो वो अपनी इंसुलिन वगैरह या कोई मेडिसिन खा लेता है जिसके असरात 12 आवर रहते हैं, रात को वो खा लेता है और अर्ली इन द मॉर्निंग डायलिसिस के लिए आ जाता है। अगर एक पेशेंट की डायलिसिस में शुगर ड्रॉप होती है तो उसको अपना शिफ्ट टाइम चेंज करना चाहिए, चूँकि वो रात को खाना खाया होता है और अर्ली इन द मॉर्निंग वो डायलिसिस पे आ जाता है, तो चूँकि उसने खाया पिया नहीं होता तो इससे उसके ब्लड में शुगर लेवल पूरा नहीं होता और डायलिसिस में शुगर ड्रॉप होनी होती है। वो अपनी शिफ्ट जो है उसको चेंज करके सेकंड शिफ्ट में जाए, सुबह अच्छा सा नाश्ता करे, खाना शाना खाए और उसमें उसको फ़र्क पड़ जाएगा, उसकी शुगर डायलिसिस में ड्रॉप नहीं होगी। तो क्या उनको इंसुलिन फिर भी लगानी चाहिए? अगर 225 से शुगर ज़्यादा है तो फिर वो लगाए, अगर 225-200 तक है तो वो नॉर्मल है, क्योंकि मशीन ने भी लेनी है, मशीन ने भी लेनी है। क्योंकि ये बहुत ही अहम इशू है, वो ये है कि जो कुछ मर्जी हो जाए मशीन ने शुगर निकालनी एक टाइम तक, सर्टन एक टाइम 2-3 महीने के बाद तो वैसी शुगर खत्म हो जाती है डायलिसिस पेशेंट्स की। तो यानी कि अगर वो लोग शुगर है उनको और तो वो बड़े मुहतात हो जाए इंसुलिन लगाने में, इंसुलिन मेरा ख्याल पहले तो आधी लगानी चाहिए, लो ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, वो लो ज़्यादा खतरनाक है, तो सबसे पहले तो डोज ही आधी करें। बिल्कुल, अगर कोई आदमी 20 यूनिट लगाता है तो उसको 10 पे ले जाएं। और हाँ, आप ये चाहते हैं कि जब वो मरीज़ डायलिसिस में है तो उनकी शुगर थोड़ी सी बड़ी भी हो, यानी कि आप 200 का एक आपने कट ऑफ रखा, कम से कम 150 तो होनी चाहिए। और मरीज़ को पैनिक नहीं होना चाहिए अगर वो 200 शुगर के साथ हैं कि वो दवाइयाँ खा लें, बिल्कुल क्योंकि उसने ड्रॉप हो जाना है, डायलिसिस में ड्रॉप हो जाना। और क्या उनको फिर दौरान ही डायलिसिस कुछ खाना भी चाहिए कि ड्यूरिंग डायलिसिस वो कुछ स्वीट्स वगैरह ले लें, कोई टिक्की शिक्की ले लें, मगर को प्रॉपरली नहीं कि आपको कोई शुगर हाई। और डायलिसिस पेशेंट को अगर जिनका फिस्टुला है तो उनको डायलिसिस के दौरान में 25% या ये चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, चूँकि उससे फिस्टुला डैमेज हो जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ा नुकता है, फिस्टुला ख़राब हो जाएगा। अक्सर औक़ात जब मरीज़ों का ब्लड शुगर ड्रॉप कर जाती है तो हमने अक्सर देखा है ऐसा प्रोटोकॉल कि जी उनको 25% लेके तो वो लगा देते हैं, और ये जो 25% एम्प्यूल है ये यकदम शुगर तो बेहतर कर ही देता है यकीन है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान है जो वो ये है कि जिसमें आपने बताया कि वो फिस्टुला ख़राब हो जाता है, वो बहुत वो फिस्टुला की वेन के अंदर ज़ख्म पैदा कर देता है, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है एकदम से, तो ये नहीं करना चाहिए, फिस्टुला ख़राब हो जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन आप रिकमेंड नहीं करते ड्यूरिंग डायलिसिस बहुत खाना जिस तरह को रोटियाँ और नहीं। ड्यूरिंग डायलिसिस में अगर आप खाना खाते हैं तो फिर वो जो प्रोसीजर है आपका उसमें खलल आ जाता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, चूंकि आपने खाना खाया तो खून की सर्कुलेशन चेंज हो जाती है, मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, वो पेट में चला जाता है, तो इसलिए क्लीनेस भी कम हो जाती है और पेशेंट का बीपी भी ड्रॉप हो जाता है। तो कोशिश करें कि ड्यूरिंग डायलिसिस खाना ना खाएं, मगर हल्की फुल्की थोड़ा बहुत खा लें, कोई टिक्की शिक्की ले लें। बहुत अहम नुकता है कि मरीज़ खाते नहीं है लेकिन ड्यूरिंग डायलिसिस लोग बड़े खुश होते हैं कि जी हमारे अजीज़ ने डायलिसिस के दौरान खाना खाया, यानी कि घरों से रोटियां आती हैं, टिफ़िन, हमने सब कुछ देखा हुआ है, और उसका नुकसान ये है कि उनका फिर डायलिसिस नहीं होगा, एक तो खून सारा पेट में चला जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही हाजमे के लिए ब्लड प्रेशर वैसे गिर जाएंगे, कमज़ोरियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा इशू ये कि उनकी क्लियरेंस नहीं होगी, बिल्कुल क्लियरेंस। कल को जब अपने टेस्ट कराएंगे तो वो फिर एक इशू आता है कि जी हमारा तो क्रेटिन अभी भी इतना है, अभी भी इतना, और हमारा तो यूरिया अभी भी इतना है, तो जी डायलिसिस ठीक नहीं और होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर किसी पेशेंट का क्रेटिनिन 12 है
اور وہ فٹ فاٹ ہے, ہٹا کٹا ہے, اچھے طریقے سے گاڑی چلا رہا ہے, کوالٹی لائف گزار رہا ہے, تو اس کو وہ 12 کریٹینن کو کم نہیں کرنا, کم نہیں کرنا کیونکہ وہ اس کی باڈی کو ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہوئی ہے, وہ 12 کریٹینن رہنی چاہیے اس کی. یہ ایک بہت ہی اہم ہم پوائنٹ ہے کہ مت اس کو, ہاں جب ہم اس کو گرانے کی کوشش کریں گے, ہم بڑا فلٹر لگائیں گے, ہم پیننگ ہوں گے, ہم بلڈ فلوز 400 پہ کر دیں گے, چیزیں تو وہ الٹیمیٹ 1 مہینے کے بعد پیشنٹ لاگو ہو جائے گا. وہ چلتے پھرتے مریض کا جو کریٹنن ہے, کریٹنن کوئی ایبسولوٹ ویلیوز نہیں, یہ ریلیٹیو ویلیوز ہیں, ہر ایک کی فرق ہے, ہر ایک کا رسپانس فرق ہے ٹو کریٹننز, اور یہ بڑی کمپلیکیشن ہے کریٹنن کے لیولز کی, یہ بڑے ایک ایسی کمپلیکیشن ہے کہ گتھی اب آج تک سلجھ نہیں سکی کریٹننز کی اور ہیومن باڈی کے اندر کیا ہے. تو جس پہ مینٹینڈ ہے, ایز لانگ ایز کہ کوالٹی آف لائف اس کی اچھی ہے, بھلے 12 کریٹنن ہو, اس کو کھینچ کے نیچے مت لے کر نہیں لے کے, اور اس کو مینٹین رہنے دیں جو ان کے ایک لیولس ہیں. بالکل. اچھا, آخر کے اندر ہم نے کافی بہت شکریہ, ہم نے بہت ساری چیزیں کور کر لی ہیں, اور آخر کے اندر ہے کہ دل کی دھڑکن میں کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھ جاتی ہے, ایریتھمیاز بہت کامن ہے ڈیورنگ ڈائلسس, دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے بہت زیادہ, اور اس کی وجہ بھی غالباً یہی ہے کہ وہ ڈائلسس کے اندر ہی مسئلے آتے ہیں, ڈائلسس کے پروسیجر میں. ہمارا کچھ رجحان ہے, ہم بہت سارے لوگ کریٹینن کو فالو کرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اگر میں ایک ڈائلسس پیشنٹ ہوں تو مجھے اپنی رپورٹ کے اندر 2 چیزیں بہت باریکی سے دیکھنی چاہیے, ایک پوٹاشیم اور ایک سوڈیم. اگر میں ایک ڈائلسس پیشنٹ ہوں تو ان دونوں کی وجہ سے آپ کو کارڈیک ارتھمیا, بریڈی, یہ ساری چیزیں ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہم رات کو کھجورے بھی کھا لیتے ہیں, ہم تربوز بھی کھا لیتے ہیں, ہم کیلے بھی کھا لیتے ہیں, ہم آج کل انار آیا ہوا ہے, ہم انار کھاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے کارڈیک ارتھمیا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ پوٹاشیم جو ہے وہ ہمارا ہائپو ہو جاتا ہے, پالک آ گئی ہے, ساگ آ گیا, ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں. اور کوشش کریں کہ شام 5 بجے کے بعد پوٹاشیم والی چیزیں نہ کھائیں, کیونکہ جب آپ شام 5 بجے کے بعد کھاتے ہیں, 9-10 بجے کھاتے ہیں, تو رات کو 1-2 بجے آپ کو کارڈک اریسٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سارا کچھ پوٹاشیم ہے, اس کا ڈائلسس سے کوئی عمل دخل نہیں ہے. بالکل صحیح, وہ ساری چیزیں کارڈک کی وجہ سے کارڈک پوٹاشیم کے ساتھ ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ, یہ ہم نے بہت ہی اہم موضوع پہ بات کی ہے آج کہ ڈائلسس کے دوران کیا پرابلمز ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر میں اس کے ایک خلاصہ بناؤں تو وہ خلاصہ یہ ہے کہ ڈائلسس ایک بہت سیف چیز ہے, اور یقیناً یہ ایسی چیز ہے کہ جو کہ سچی بات ہے, میں تو یہ کہتا ہوں مجھے چوائس نہیں ہوتی, تو یہ ڈائلسس بہت سیف ہے اگر اس کو اسی طریقے سے ہی کیا جائے. اور ہر مریض فرق ہے, ہر مریض کے اوپر ایک ہی قانون اپلائی نہیں ہوتا, اور ہر ایک مریض کے کسی کو پیشاب آ رہا ہے, کسی کو نہیں آ رہا, کسی کو گینٹھیے کا مرض ہے, کوئی کسی کی دوائیاں لازم و ملزوم ہے, کسی کو کینسرس ہیں وغیرہ وغیرہ, ہارٹ پرابلمس ہیں. اور سوری میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوں, بہت سارے پیشنٹس جو ہیں جب وہ ڈائلسس پہ آتے ہیں, وہ بات پھر وہی ویٹ کی آ جاتی ہے. جب وہ پیشنٹ ڈائلسس پہ آتے ہیں ان کو یورین آ رہا ہوتا ہے, اور ہم اگر ان کا ایسیڈوسس کی وجہ سے اگر ان کی بریدنگ خراب ہے, چیزیں خراب ہیں, تو ہم ٹیکنیشینز کیا کرتے ہیں, ڈاکٹر کو فالو نہیں کرتے اور ہم اس کا 2 لیٹر پانی نکال دیتے ہیں. اور جتنا پانی نکلتا چلا جائے گا اوور دا ٹائم, پیشنٹ اتنا ہی ویک ہوتا جائے گا, اور پیشنٹ کی اموات کی ریشو اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. پانی کے ساتھ لنکڈ ہے. یعنی کہ سب سے امپورٹنٹ جو میسج ہے وہ الٹرا فلٹریشن ہے. آپ برائے مہربانی وہ لوگ جو ڈائلسس پر ہیں, وہ لوگ جن کے عزیز ڈائلسس پر ہیں, اگر ٹیکنیشین کہتا ہے کہ جی 2 لیٹر یا 3 لیٹر, یہ اس میں کوئی بہادری نہیں ہے, نہیں کوئی بہادری, اس میں جمع مردی نہیں ہے. آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر سوال کیجئے کہ جی کیوں اتنا بڑا ہے, آپ کو ایک ہی جواب ملے گا, اسی لیے آہستہ سب پیشنٹ کا یورین بند ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پی کے آئیں. اور یہاں پر ایک میں مثال دیتا ہوں اپنے مریضوں کو کہ جیسے ایک بلی اور اس کی دم ہے, اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ بلی اپنی دم کے پیچھے گھومتی ہے تو وہ گھومتی رہتی ہے. اب یہ نہیں پتا ہوتا کہ دم اس کو گھما رہی ہے کہ بلی گھما رہی ہے, لیکن وہ گھومتی رہتی ہے. تو جس ٹائم ٹیکنیشین پانی اتار لیتا ہے, مریض کو پیاس لگتی ہے, مریض کو کوئی قصور نہیں ہے. لوگ میں نے دیکھا ہے کہ مریض جن کو کڈنی پرابلمس ہیں بہت زیادہ کیئرفل ہیں, اور وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ یہ کریں, لیکن یقیناً پیاس ایک قدرتی عمل ہے, اور جن کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے وہ کیا کریں گے, جب مشین سے سوڈیم اندر جائے گا تو پیاس اور لگے گی. جب آپ ان کا پانی کھینچ لیں گے 3 لیٹر تو وہ کیا کریں گے, تو وہ جب پانی پی لیتے ہیں تو یہ پھر وہ سائیکل گھومتی رہتی ہے. اور اس کو توڑنے کا سب سے جو آسان طریقہ ہے, مشکل بھی ہے, 2 ہفتے لگتے ہیں, میں یہی بتاتا ہوں سب کو, کہ آپ پانی کم اتروائیں. بالکل ارسپیکٹو کہ آپ کا وزن کتنا چڑھا رہا ہے, اس کو بھول جائیں, ڈرائی ویٹس کو پانی کم اتروائیں.
ایک دفعہ جب آپ پانی کم اتروانا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب پانی کم اترے گا تو پانی کم ہی چڑھے گا آہستہ آہستہ یورین بھی آنا شروع اور ہو جائے یورین بھی آنا شروع ہو گا۔ جائے گا. اگر آپ 1 لیٹر مشین سے اتار رہے ہیں تو آپ کو 200 ml یورین آ گیا ہے تو 200 ml کی قیمت بہت زیادہ ہے. اور سارے مسئلے مسائل جتنے ہم ڈائلسس یونٹس میں دیکھتے ہیں سب الٹرا فلٹریشن وہ سے، سب وہ پانی الٹرا فلٹریشن کنڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی، پانی بن جائے گا باڈی میں، کنڈکٹیوٹی الٹرا فلٹریشن، یہ دو چیزیں بہت. جی بالکل جی آپ کو بالکل ایک سمجھدار ڈائلسس ٹیکنیشین چاہیے بنیادی. بالکل. محمود آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ بہت انفارمیٹیو تھی. آئی ایم شیور کہ ہمیں اس پہ فیڈ بیک بھی ملیں گے، اور اگر کوئی مزید کچھ 3-4 سوالات اکٹھے ہو گئے تو ہم ایک سیشن اور ہم اس کا رکھیں گے. تھینک یو بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ